Halo guys, selamat datang di channel gua, Hasan Kalvilo. Sekarang gua mau main game yaitu Mobile Legend. Langsung aja ya. Nah, sekarang kita udah mulai. Sekarang gua bakal pakai Hanzo. Kita lihat musuhnya dan teman kita pakai apa. Resilient perlu di ban lah. Ih, Nana cenah. Aduh, ada yang pengen resilient. Berarti Granger dong. Siciliannya di ban. Ya, pusing. Leslie, Hodge, Bruno. Waduh. Bing. Esmeralda tuh apa ya? Aduh, halus lagi. Roger, Hanzo. Oh, itu dia. Kita ngambil skill 1 dulu guys. Biasanya orang ngambil kita ngambil skill 2. Biasanya orang ngambil skill 1 dulu buat nyuri buff orang lain. Kita harus serang tower guys. Lagi pula ini game tower defense, bukan game ngeri kill. Itu tepat.
Oke guys, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, keluarga, teman, dosen kalau bisa ya. Thank you guys, bye.